अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। पहले तो आप मुझे बताइए आप सबके क्या हाल अहवाल हैं, क्योंकि सर्दी बहुत खूब है और वायरल्स जो है ना, नज़ला ज़ुकाम खांसी हर घर में मौजूद है, और जब तक वो घर के सारे मेंबर से मुलाकात ना कर लेना जा नहीं रहा है ना, ऐसा ही है ना। काफ़ी ज़्यादा गला ख़राब है, शायद हमारे घर में भी था, इसीलिए मुझे 1-2 दिन छुट्टी भी करनी पड़ी। तो ये है कि इससे रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने सोचा हम अपने मॉर्निंग शो में ही कुछ छोटे छोटे रिमाइंडर्स बता दें रिगार्डिंग दिस वेदर एंड वायरल्स एंड दिस एंड दैट, कि हम फ़ौरन से दवाइयों पे चले जाते हैं, लेकिन जो घर के आजमूदा छोटे छोटे टोटके होते हैं अगर हम वो कर लेना तो ऑनेस्टली उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़ैन, आप मुझे बताइए आपकी अम्मी ने कितनी आपकी गर्दन पकड़ के आपको कहवे और इस किस्म के टोटके आपके ऊपर आजमाए हैं? माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिन घरों में माएँ मौजूद है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि माएँ मुसलसल हाथ पकड़ के, ये गर्दन पकड़ के जो आपको कहवे शहवे पिलाती हैं। हमारे घर में वैसे जिंजर टी और लेमन या लाइम डाल के जो टी बनती है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। जिन घरों में बच्चे अमूमन होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो स्कूल जाते हैं तो वायरस बड़ी आराम से कैच कर लेते हैं, तो वो घर मुसलसल सफ़र करते रहते हैं। तो उसका कोई टोटका बताएं जो बच्चे स्पेशली जिन घरों में होते हैं। मैं आपको बच्चों का तो एक स्पेशल बताऊंगी, ऑनेस्टली ये मेरा खुद का आजमूदा है। और वाकई ही आज जो मदर्स हैं ना जिनके घर में बेबीज़ हैं, स्पेशली बहुत छोटे बेबीज़ लाइक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, लाइक लिटरली छोटे बेबीज़ हैं, उनके ऊपर आप उनको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। ठीक है, अब मदर्स बहुत वरीड हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा बेबी है, अब उसको एंटीबायोटिक देंगे, आप दे ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि जो अंडा है ना उसको उबालें, लेकिन इतना उबालें कि उसकी जर्दी जस्ट गर्म हो, वो उबले नहीं, ठीक है। और फिर उसको तोड़ें और उस जर्दी को छोटी सी जो चम्मच होती है ना, जो हमारे घर में होती है बेबीज़ के लिए, उस पर लगा के उस बच्चे को चटा दें, या अपनी उंगली के साथ उस बच्चे को चटा दें। 1-2 बार कीजिए, ट्रस्ट मी, अगर वो बच्चा किसी भी चेस्टी कफ, फ्लू, कोल्ड, रनी नोज से सफ़र कर रहा है तो वो मेरी तरफ से गारंटी है रिकवर हो जाएगा। ये तो बेबीज़ के लिए है स्पेशली, और बहुत सी ये तो आजमूदा है। दूसरा एक और टोटका बड़ों के लिए, कि जो है ना, गर्म पानी, आप 2 कप पानी लीजिए, उसको खूब उबालिए कि वो 1 कप हो जाए, और उसमें आपने डालना है एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और आपने डालना है लहसुन, ठीक है। और जब वो 1 कप रह जाए तो उसे हर खाने से पहले पीजिए, तो यकीन मानिए कि जो है ना, गारंटी है कि आप ठीक हो जाएंगे और जल्दी रिकवर कर लेंगे। और शहद तो आपको पता ही है कि जब 1 चम्मच शहद लें और जो है ना उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल के, काली मिर्च डाल के उसको खाने से पहले आप चाट लें या खा लें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो है ना, नज़ले फ्लू ज़ुकाम को भगाने के लिए। मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ जर्मनी में कुछ टाइम गुजारने का, और यहाँ पे यूरोपियन ममालिक में खसूसन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अमूमन दवाई मेडिसिन बिल्कुल नहीं देते। हमारा पाकिस्तान में जनरली ट्रेंड होता है कि कोई चीज़ हो तो सबसे पहले कोई दवाई खा लें, फौरी तौर पर दवाई खा लें, लेकिन यहाँ पे अमूमन आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड किया जाता है। मेरा इत्तेफाक तकरीबन 2 साल मैंने गुजारे वहाँ पे जर्मनी में, और वहाँ पे बच्चों को जनरली बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती। इवन कि जो पैरासीटामोल भी है वो ओरल नहीं दी जाती, वो देती है आप बॉडी के अंदर, सिर्फ आप रख लेते हैं कि छोटी सी बत्ती सी होती है, वो आप उसको अपने पास रख लेते हैं। दैट्स ओनली मेडिसिन दे गिव जनरली बच्चों को। अमूमन कोई भी मेडिसिन नहीं देते, इसलिए यहाँ पे भी यही करना चाहिए, हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड करनी चाहिए। इस तरह के टोटके जो है, हनी है, बेहतरीन है, आप कोई कहवा वगैरह बना सकते हैं, वो ठीक है। आपने जैसे कि अंडे की जर्दी का कहा, वो अमूमन लोगों को शायद ना पता हो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। यखनी बड़ी अच्छी चीज़ है जो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। आज हमारी जो कुकिंग एक्सपर्ट है, देखते हैं वो क्या डिश लेकर आई हैं। वो भी कोई हमें कोई इस तरह की जो वायरल डिजीज से बचाने वाली कोई डिश लेकर आई है, या फिर उनके पास से कोई ब्रंच टाइम स्पेशल के लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी है, जो कि हम हमेशा अपने व्यूअर्स को ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ दिखाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, और हमें बहुत अच्छी इसकी फीडबैक आती है। जी शाज़िया, अस्सलाम वालेकुम, आज आप क्या रेसिपी लेकर आई हैं हमारे लिए? वालेकुम अस्सलाम शम्सा, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शम्सा हम बनाएंगे बड़ी फेमस पाकिस्तान के हर रेस्टोरेंट में मिलती है चिकन जलफ्रेज़ी, जो कि बहुत इजी है बनाने में। और अगेन मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएं जो कि आपके घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हों, आपको कोई ज़्यादा इधर उधर भागना ना पड़े उनको इकट्ठा करने के लिए। इसके साथ हम बॉइल्ड राइस जो हैं वो बनाएंगे, और इसके इंग्रेडिएंट्स में है चिकन है, ये तकरीबन 400 ग्राम चिकन है जो कि जूलियन कट में है। इसमें जाएंगे अनियंस और बेल पेपर, थोड़ी सी गार्निश के लिए ग्रीन अनियन है और धनिया है, और मसालों में इसके जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट है,
थोड़ी सी लाल मिर्चें हैं, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर और गरम मसाला और नमक ज़ाहिर है, और सबसे अहम चीज़ इसमें है टमाटो प्यूरी। आप फ्रेश टमाटोज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू कुक, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी और थोड़ी सी केचप ज़रा इसको फ्लेवर देने के लिए। और राइस मैंने भिगो के रख दिए थे ताकि हम जब पकाना शुरू करें तो हमें मसला ना हो उनको। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त, आप कंटिन्यू करें। नॉर्मली अमूमन जो चाइनीज़ डिशेस होती हैं उसमें हम अपना देसी टच बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि आपकी जो डिश है इसके अंदर कितना देसी टच मौजूद है। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे गेस्ट जनाब कारी मोहम्मद अली साहब। ये पाकिस्तान में पंजाब असम्बली में माशाल्लाह तकरीबन पिछले 20 साल से ज़ायद के अरसे से कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले माशाल्लाह एक बेहतरीन आवाज़ है इनकी, और इनकी जो कुरान करीम की किरात है, आज बल्कि एक प्रोग्राम की इब्तिदा से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि अमूमन एक हर मुल्क का एक अपना अंदाज़ होता है कुरान पाक की किरात का, तिलावत का, तो ये मुख्तलिफ अंदाज में भी किरात कर सकते हैं। आज इनसे हम इनकी कुरान पाक की किरात भी सुनेंगे। रमज़ान और कुरान का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, आज इनसे इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और कारी साहब के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बेहतरीन गेस्ट जो हमेशा हमारे साथ होती हैं, अक्सर अमूमन हमारे साथ होती हैं, सिद्रा नईम साहिबा। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह आपको बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अबूर हासिल है, आप सुपर वुमेन है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जब मेरी इनसे गुफ्तगू हो रही थी कुरान करीम के हवाले से, मैंने कहा मैं आपसे रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तजवीद के हवाले से भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकती हूँ, मेरे तजवीद पे भी अबूर है। तो आज आपसे हम रमज़ान और तजवीद दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। गाइस साहब, चाहूँगा कि प्रोग्राम हम आपसे स्टार्ट करें। कुरान पाक का और रमज़ान का एक बहुत गहरा ताल्लुक है, और अमूमन हम जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं वो बस रश करते हैं, जल्दी 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 बस पूरा कुरान पाक हम पढ़ लें। तो कितनी इम्पोर्टेंस है कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने की? कुरान पाक का आगाज़ करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि तजवीद को सीख लिया जाए, और ये फ़र्ज़ कफ़ाया है, और जो भी इसको पढ़े वो तजवीद के साथ ही पढ़े, क्योंकि कुरान तजवीद ही के साथ हक़ ताला से हम तक पहुँचा है। अच्छा कारी साहब, मेरे जहन में एक बात आ रही थी, मैं एक जनरल आम इंसान हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि जो है ना तजवीद एग्जैक्टली है क्या? मतलब तजवीद एक वर्ड है, हम अक्सर रोज़ सुनते हैं कि कुरान है, तजवीद है, कुरान के वर्ड के साथ हम तजवीद का नाम सुनते हैं। एग्जैक्टली तजवीद है क्या? क्या वो सिर्फ ये चीज़ है कि जो अरबिक लिखी हुई है उसका तर्जुमा है, या उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, या फिर ये है कि कोई उसकी एक्सप्लेनेशंस में कितनी वैरायटीज़ हैं? ये एग्जैक्टली क्या है तजवीद? बेसिकली तो जो 29 हरूफ हैं, अल्फ़ाबेट हैं अरबिक, ये अलिफ से या तक, ये इसी में तजवीद है जी। इसी को ठीक पढ़ना जो है वो तजवीद कहलाता है। सही। इसको हरूफ को मुख्तलिफ मखारिज से अदा किया जाता है, फिर उसके बाद उनकी सिफ़ात अदा की जाती हैं। सिफ़ात अदा करने के बाद फिर आप उसको किस तरह से अदा कर सकते हैं, किस लहन में अदा कर सकते हैं, वो एक अलहदा से किरात है। तजवीद अलहदा से है, किरात अलहदा से है। सही। अच्छा, तजवीद और किरात में क्या फ़र्क है? क्योंकि अमूमन कहते हैं कि अगर आप कुरान करीम की तिलावत ठीक नहीं करते तो एक एक वर्ड का वो मतलब बदल जाता है, अगर आप उसको तजवीद तरीके से नहीं करते। तो तजवीद और किरात में जनरली क्या फ़र्क है? जी, बेसिक तजवीद जो है वो कवायद की तरफ, जितना भी कवायद हैं कुरान पाक को पढ़ने से पहले आप कवायद को सीखते हैं तो वो तजवीद कहलाता है। और तजवीद के बाद फिर दूसरा स्टेप आ जाता है किरात का। जो किरात है, जब आप मुख्तलिफ हुफ़ाज़ से, कारियों से सुनते हैं, उसका पढ़ना जो है वो किरात कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह आपने कहीं से ये तरबियत ली तजवीद के हवाले से, आपका क्या इल्म है और आपने कितना सीखा? तजवीद की इम्पोर्टेंस आपके घर में क्या थी? क्या पेरेंट्स इसको एम्फेसाइज़ करते थे कि कुरान करीम को तजवीद के साथ ही पढ़ें? सबसे पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया था कुरान शरीफ,
اور جو طریقہ تھا نا وہ جیسے انہوں نے سیکھا تھا نا پاکستان سے تو پنجابی سٹائل تھا. جی. لیکن بعد میں جب میں نے عالمہ کورس کیا تھا تو پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ جو ہے نا میری تجوید جو ہے نا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے. جی. تو پھر میں نے دوبارہ سب کچھ لرن کیا تھا. میں نے تجوید کورس کیا تھا. اس میں پھر دوبارہ بہت لفظ تھے جو میں غلط کہتی تھی. جو زال ہے وہ زال ہے، ز کی ساؤنڈ ہے. پھر دوبارہ میں نے سب کچھ کیا تھا لیکن مشکل تھا کیونکہ میں نے بچپن سے ڈیفرنٹ طریقے سے کیا ہوا تھا اس کو نا سیکھا ہوا تھا. اچھا یہ بڑا ایک گھروں میں عموماً عام جو ہم بچے سیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں، جیسا عام پاکستان میں کلچر ہے کہ سکھایا جاتا ہے، قاری صاحب رکھ دیے جاتے ہیں اور جو ان کا ایکسنٹ ہوتا ہے وہی اڈیپٹ کیا جاتا ہے. بچیوں کو خاص طور پہ گھروں میں خواتین پڑھاتی ہیں وہ ان کا ایکسنٹ اڈیپٹ کر لیتی ہیں لیکن وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. لیکن آئی ایم گلیڈ کہ ہم جب جوان ہوئے، ہم بڑے ہوئے تو ہمیں جو ہے نا اپرچونٹی ملی، یہ چیز بہت عام کی گئی کہ جو ہے نا تجوید سیکھی جائے، سکھائی جائے. ایک بہت عام ہو گیا کہ اس کے کورسز آنے شروع ہو گئے. آئی ایم شیور آپ بھی یاد کرتی ہوں گی کہ جب ہماری امی ینگ تھیں یا ہم بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں اس طرح تجوید کا اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا. بس قرآن پڑھ لیا، نماز سیکھ لی، نماز روزہ ایک بیسک ایمان، اور پھر اس کے بعد جس کی مرضی ہے وہ جتنا اس کی طرف بڑھتا جائے. لیکن ایک جو بیسک سکھا دیا اس کے بعد بس اسی طرح ہی پڑھا جا رہا ہے. لیکن جو آج کل کا زمانہ ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی زبردست اپرچونیٹیز ہیں، اویئرنیس ہے کہ کورسز رن کیے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مطلب اتنی زیادہ اس پہ ایمفسس ہے کہ جو ہے نا آن لائن تک کلاسز ہوتی ہیں تجوید کی. اور یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں قرآن صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے. اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، سوری میں قطع کرانے کے لیے، اس میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا بھی ہے. جہاں ہم سوشل میڈیا کے ہم کہتے ہیں کہ پرابلمس ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن یہ بہت سارے فوائد بھی ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس اور لوگوں کے اندر یہ خصوصاً قرآن کریم کا پتہ ہونا. اب بعض اوقات آپ کوئی بھی اگر آپ کسی آیت کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہے، اب تو اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے آپ اس ٹاپک کا آپ سرچ کریں، اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو قرآن کریم کی آیات، آپ کو حدیث مبارکہ، تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اور آپ مختلف علماء سے آپ رابطہ کر کے ڈیجیٹلی، اب آپ شکر اللہ کا ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر کے آپ مختلف علماء سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی بھی اب مسلسل پوری ایک ڈیٹیل توجیہ موجود ہوتی ہے. تجوید کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. وہ اس لیے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیا جائے تو یہ لہن جلی کہلاتا ہے. لہن جلی حرام ہے، مطلب کہ بگ مسٹیک، بڑی غلطی جو ہے وہ حرام ہے، اور لہن خفی یہ مکروہ ہے. تو ان دونوں غلطیوں سے بچنا چاہیے. تو قوف کو کیف کے ساتھ پڑھ دیا جائے. جیسے کہ مثال ایک دیتا ہوں کہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، قل قوف 2 نقطوں والا ہے، اس کو کتاب والے کاف سے پڑھ دیا جائے تو معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ کفر کی طرف انسان چلے جاتا ہے. تو لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دلوائیں اور خود بھی سیکھیں، کیونکہ ہم نے خود بھی پڑھنا ہے اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو عرب کے لہن کے مطابق پڑھا جائے. جی، کیونکہ ہم لوگ اجمی ہیں تو ہمیں زیادہ کوشش کرنی ہوگی اس میں تجوید سیکھنے میں. بیسیکلی تجوید سیکھنا انتہائی ضروری ہے. باقی قرات ہے آگے، اس کو قرات کو آپ جتنا بھی اس سے بہتر کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کاف اور قاف کا جو فرق ہے، عموماً کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو عام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، ہم عموماً پڑھتے ہیں، لیکن بہت کامن مسٹیکس جو آپ کے سامنے آتی ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا سمجھ، حرکات و سکنات میں غلطیاں کر دینا، حروف کو گھٹا کے پڑھ دینا، بڑھا کے پڑھ دینا، تو لمبا کر دینا، شارٹ کر دینا، لانگ کر دینا، یہ بھی بگ مسٹیک میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ غنہ نہیں کرتے، اخفا نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے، اقلاب نہیں کرتے، بہت ساری ایسی یہ بگ مسٹیک ہیں. تو یہ مسٹیک اگر ہوں گی تو بجائے اس کے کہ ہم نے ثواب حاصل کرنا ہے، ہم گناہ کی طرف جائیں گے. میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان میں بچے بھی ہوں گے، خواتین بھی ہیں، ان لوگوں کو جو عموماً جن کو تجوید کی ایک فارمل کوالیفیکیشن نہیں ہے یا انہوں نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی
اور اگر آپ اس جو آپ بچوں کو سکھاتے ہیں, جو آپ دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ عموماً عام طور پہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو اوائڈ کیا جائے, وہ آپ کچھ اگر 2 4 5 ایسی جو دیکھنے والوں کو اس سے فائدہ ہو سکے اور ان کی قرأت میں, ان کی تجوید کے نالج میں اضافہ ہو سکے. جیسے کہ قوف فل ماؤتھ ادا کیا ہے میں نے, ابھی اس کو باریک سمپل پڑھ دوں گا. کیف, تو قوف اور کیف اس میں فرق آ گیا. بالکل ٹھیک. صاد اور سین, یہ صاد پر ہے, فل ماؤتھ ادا کیا جاتا ہے, تو سین جو ہے یہ باریک ہے. تو ان دونوں میں فرق آ جائے گا تو لحن جلی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت ساری اور مسٹیکس بھی ہیں. آئین کو حمزہ کے ساتھ پڑھ دیا اور حمزہ کو آئین کی جگہ پڑھ دیا, تو یہ جو غلطی ہیں یہ اکثر عموماً ہم کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں تو اچھے قاری, اچھے حافظ سے پڑھائیں جو خود اس کا بھی تلفظ اچھا ہو. اور یہ اب تو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے اس چیز میں. پہلے تو جب ہم چھوٹے تھے یا ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے وہ گھروں میں جیسے محترمہ فرما رہی تھیں کہ والدہ سے انہوں نے پڑھا, والدہ سے پڑھا یا عورتیں جیسے پڑھاتی تھیں, وہ مجہول ہوتا ہے. مجہول پڑھنا جو ہے انتہائی وہ تجوید کے برعکس ہے. غلطی اس میں لحن جلی کی بھی پائی جاتی ہے, لحن خفی کی بھی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. اب تو بہت ساری بکس بھی ہیں, نیٹ پہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی, تو بچوں کو سیکھنے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اچھے قراء حضرات جو ہیں ان کا قرآن پاک نیٹ پہ موجود ہے, تلاوتیں موجود ہیں, آپ ان سے بھی موجود ہیں. جی بالکل. ایک ایک آیت کو ایک ایک حرف کو آپ سیکھنا چاہیں, ایک ایک حرف کو آپ سیکھنا. ایک ہا, اس کا آپ مخرج اگر اس پہ نیٹ پہ لکھتے ہیں کہ جی کیا ہے, تو آپ کو انگلش میں بھی آپ کو بتایا جائے گا, اردو میں بھی بتایا جائے گا, عربی میں بھی بتایا جائے گا. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں تو اب نیٹ پہ بھی موجود ہیں. تو انٹرنیٹ تو ماشاءاللہ اتنی بلیسنگ ہے, میں یہ کہوں گی اوبیسلی ہم اسے پوزیٹیو ہی آلویز لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. اتنی بلیسنگ ہے. آج کل تو جس طرح ٹرینڈ ہے کہ جو ہے نا گھر میں آپ نے کوئی بھی صورت اپنے ٹی وی پہ چلا دی, ٹھیک ہے, جس طرح سورہ کاف ہے جمعے والے دن آپ نے لگا دی, اور جس طرح جو ہے نا اکثر آپ لگا کے سم ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ نہیں سکتے تو جو ہے نا اچھا چلیے لگا دیجئے, تو اس کی کتنی جو ہے نا وہ آپ سن تو رہے ہیں نا. اور ساتھ یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر لگی ہوئی ہے, آپ اچھے طریقے سے اس کو سن رہے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ, تو آپ اس میں اگر آپ کا کوئی تلفظ غلط بھی ہے تو آئی تھنک وہ بھی آپ درست کر سکتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیے کہ یہ لگا کے سننا اتنا ہی عظیم ہے, بہتر ہے جتنا پڑھنا کہیں گے ہم. جو خود ہم قرآن پاک کو جب کھول کے پڑھتے ہیں اس کا تو ایک علیحدہ سے فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکی ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو اگر آپ اسی طرح ٹی وی پہ لگا کے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا آپ موبائل پہ سنتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے. آپ دوسری برائی سے تو بچ جاتے ہیں نا, دوسری چیزوں مختلف اور ادر ایکٹیویٹیز میں جانے کی بجائے آپ قرآن سن رہے ہیں. پھر یہ کہ قرآن کو آپ اچھے طریقے سے غور سے خشوع و خضوع کے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ سنیں, تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قاری صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو تلفظ کا آپ کو ادائیگی کا معلوم ہوگا کہ وہ کیسے ادا کیا جا رہا ہے. بہت ساری غلطیاں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں, مگر جب ہم سنتے ہیں, سننے سے بہت انتہائی فائدہ ہوتا ہے. اپنے تلفظ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں, تجوید آپ اس طریقے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن رمضان کا جیسے ہی ابتدا ہونے والا ہوتا ہے, جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم اس وقت ہی, عموماً اکثر ہمارے گھروں میں قرآن کریم کھولا ہی رمضان میں جاتا ہے سیڈلی. لیکن اسی طرح آپ سے پوچھنا چاہوں گا خصوصاً کہ رمضان میں جیسے ہم تیاری کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں. کیا قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا بہتر ہے یا اس کی تفسیر کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, تجوید کے ساتھ کرنا بہتر ہے؟ انڈرسٹینڈنگ اور تجوید کے بغیر قرآن شریف ہم نا وہ افیکٹ نہیں پڑتا. تو جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم
मीनिंग क्या है नहीं तो अटेंशन ही नहीं होती नमाज में तो ना जो है ना चाहे हमारी पैदाइश यहाँ की है हमें कुरान शरीफ पढ़ें लेकिन फिर उसका तजुर्बा भी देखना पड़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर हमें अंदाज़ा हो कि हम जो ये नमाज पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है मीनिंग क्या है एक एक लफ्ज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम श्योर हमारे बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट नमाज का समझती है जो नमाज में हम आयात और सूरत पढ़ते हैं मेरे ख्याल से तो कुरान पाक को एग्जैक्टली पता है इतना तेज़ी से नहीं पढ़ना चाहिए वरतिलिल कुरान तरतीला और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो ठीक है कुरान पाक में फरमान है अल्लाह ताला ने फरमाया है तो एक तो ये कि हमें कोशिश होती है ना कि जी हम इतने कुरान पाक खत्म कर लें इतने सुपारे खत्म कर लें होता है रमजान में कि जी हमने इतने कुरान खत्म करने हैं बचपन से ही हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है रेस लगानी है जी जी जब हम उसको अच्छे तरीके से तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा वो तो फ़ायदा तो नहीं होगा इतने मरतबा हमने कुरान पाक ख़त्म कर लिया इतने मरतबा ये कर लिया वैसे भी कुरान पाक का और रमज़ान का जो ताल्लुक़ है वो इंतहाई गहरा है वो ये कि कुरान पाक वो भी शिफात करेगा और रोज़ा भी शिफात करेगा सही बिल्कुल ठीक है और शाज़िया जो आप यहाँ पे कुरान करीम जब आप पढ़ती हैं क्या आपका इत्तफाक हुआ कोई तजवीद सीखने का या फिर आप अपने बच्चों को कहीं पे ऐसी जगह एनरोल करवाया कि बच्चों की किरात तजवीद अंडरस्टैंडिंग जो है कुरान करीम की बेहतर हो मैंने खुद तो जैसे पढ़ा था वही घर में जो एक ट्रेडिशनल जो हाँ बिल्कुल ट्रेडिशनल जो तरीका है कि घर में जो ख़वातीन से उनसे ही पढ़ा था लेकिन मेरे बच्चों ने कारी साहब आते थे प्रॉपर उनको पढ़ाते थे उन्होंने तजवीद के साथ पढ़ाया है और तब हम पाकिस्तान में थे तो वहाँ पे ही उन्होंने कारी साहब से पढ़ा था वो क्वालिफाइड कारी साहब थे किसी मस्जिद में भी वो तालीम देते थे कुरान की और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखें और आपको कम से कम बेसिक का पता होना चाहिए जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं या उसमें कुछ पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमें उसकी बेसिक्स का पता हो तो मेरा ख्याल है कुरान पाक को पढ़ने के लिए भी कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि अल्फाज के मखरज कहाँ से निकल रहा है और उसको कैसे अदा करना है और एटलीस्ट उसका जो बेसिक मीनिंग है ना जो बेसिक चंद जो मेन वर्ड्स हैं उनके तो मीनिंग्स आने चाहिए वो तो सीखने चाहिए बच्चों को भी सिखाने चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है अगर आपको जो है ना कुछ बेसिक मीनिंग्स वर्ड्स के जिस तरह नास है उसका मीनिंग जो है ना कि छोटी सूरतें जितनी भी हैं वो जो बच्चे पढ़ते हैं और बेसिक सूरतें हैं नमाज में भी उसकी अदायगी आप करते हैं वो सूरतों की मीनिंग्स आनी चाहिए फिर उसके साथ साथ आपको नमाज के जो नमाज में अदायगी कर रहे हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी पता होना चाहिए फिर उससे ज़्यादा अच्छा आजकल ये भी बड़ी अच्छी एक जो एडवांसमेंट है कि आप बच्चे यहाँ पे डिजिटली इंटरनेट पे अब बहुत सारे ऐसे जो बेहतरीन दुनिया की कारी हैं आप उनसे तरबियत हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन आप सेशंस चलते हैं ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो बच्चे जो स्पेशली पास वक्त होता था कि जी आपको मस्जिद में जाना है आपके मदरसे में जाना है एक्सेस नहीं होती थी बिल्कुल एक्सेस नहीं होती थी लेकिन अब एटलीस्ट ये फ़ायदा है जो लोग यूरोप में हैं या वहाँ पे ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आपको लोकल कारी साहिबान मौजूद नहीं है तो आप एटलीस्ट उनके साथ आप ऑनलाइन क्लासेस सेशंस दे सकते हैं हम कारी साहब से भी ज़रा रहनुमाई हासिल करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इनसे पूछेंगे कि हमें कुरान करीम का क्या टारगेट सेट करना चाहिए रमज़ान के हवाले से क्या हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा कुरान करीम मुकम्मल करने हैं या हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने एटलीस्ट अपनी तजवीद को बेहतर करना है या कोई हमने एक सूरत का मतलब समझना है हमने उसकी तफसीर सीखनी है कि एक्चुअली वो सूरत किस वजह से नाज़िल हुई उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला हमसे क्या कलाम कर रहा है क्या पैगाम देना चाह रहा है उसको हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि कुरान करीम एक्चुअली ज़िंदगी की रहनुमाई का बेहतरीन तरीका है तो हम किस तरह से कुरान करीम से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को रोज़मर्रा ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं तमाम ये मेन मकसद जो कुरान करीम का रहनुमाई की ज़हन आपने इतनी अच्छी बात की है एक तो ये है जिस तरह आपने कहा कि कुरान हम ठहर ठहर के बड़े तरीके से पढ़ें समझ के पढ़ें उसकी किरात सीखें ये वो लेकिन इस रमज़ान में मैंने जो सोचा है कि
कुरान जब मैंने पढ़ना है तो उसमें से कोई एक आधी चीज़ तो मैंने यकीनन पकड़नी है जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, कि जो है ना, ताकि हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर हों। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आज हम बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं कुरान और रमज़ान करीम के हवाले से कि रमज़ान में कुरान करीम की कितनी अहमियत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या कुरान करीम को पूरा मुकम्मल पढ़ना या 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ना ज़रूरी है, या फिर कुरान करीम को समझना ज़रूरी है, तजवीद ज़रूरी है। हम रमज़ान के क्या टारगेट सेट करें, किस तरह से कुरान करीम की तिलावत करें, कितनी ज़्यादा तिलावत करें। हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट हैं जनाब कारी मोहम्मद अली साहब, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से हमें रमज़ान में क्या टारगेट सेट करना चाहिए। जी कुरान पाक के 3 दर्जे हैं। कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ा जाता है। पहले तो तरतील जो होता है वो जैसे कुर्रा हज़रात महाफिल में पढ़ते हैं खूब ठहर ठहर कर, और दूसरा दर्जा जो है वो तदवीर का है। तदवीर जैसे इमाम नमाज में किरात करते हैं। और तीसरा दर्जा हदर का है, जैसे तरावी में कुरान तेज़ तेज़ पढ़ा जाता है, मगर उतना तेज़ नहीं कि आप हरूफ को गलत पढ़ें या उसको उसके कवायद के मुताबिक ना पढ़ें, ठीक है। तो उसका एहतमाम करते हुए आप अदा करें। तो उसके अलावा पहला स्टेप जो है वो कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, पढ़ना तजवीद के साथ चाहिए। और दूसरा स्टेप जो है वो कुरान पाक को समझना चाहिए कि कुरान पाक हमें क्या, इसका क्या मीनिंग्स हैं, क्या मतलब है, क्या हमें समझा रहा है। फिर उसके बाद तीसरा जो इसका स्टेप है वो ये है कि उस पर अमल करना। ज़बरदस्त हुआ, वेरी गुड। कि असल कुरान करीम का जो आपने 3 दर्जों में उसको तकसीम कर दिया कि पहला कि एक्चुअल हमें पढ़ना तो आना चाहिए, कि अदायगी कैसे करनी है, किस तरह से पढ़ना है, कुरान करीम की तिलावत किस तरह करनी है, और फिर हमने उसको किरात कैसे बेहतर करनी है और हम समझना है कुरान करीम को। और फिर अपने पहले तो हमें चाहिए ना कि हम पहला हक तो अदा करें ना। वो पहला हक क्या है, कुरान पाक को ठीक तरह से पढ़ा जाए। और दूसरा हक ये है कि हम उसको समझें कैसे। जब उसके मीनिंग्स नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कुरान क्या कह रहा है। तो मीनिंग्स की तरफ दूसरा स्टेप है। अच्छा, आजकल वैसे सोशल मीडिया पे इस तरह के बड़े मीम्स बने होते हैं, वो कुछ कारी हजरात का दिखाते हैं कि वो जब तरावी में कुरान करीम की इतनी स्पीड से तिलावत कर रहे हैं कि वो आपको कुछ भी समझ नहीं आती कि वो पढ़ क्या रहे हैं, क्या ये कुरान करीम ही पढ़े। तो उसके अंदर आप थोड़ी सी रहनुमाई कि जो लोगों को कितना ज़रूरी है। अहले अरब में आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ तरावी सुने ना जाके, तो वो कैसे पढ़ते हैं। वो बिल्कुल एहतमाम के साथ पढ़ते हैं, ठहराव के साथ पढ़ते हैं, ठहर ठहर के पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान में या बर सगीर की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें या बांग्लादेश की बात कर लें, इन ममालिक में अजमी जो हैं वो तेज़ तेज़ पढ़ते हैं, हालांकि तेज़ का पढ़ने का ट्रेंड नहीं है। हालांकि अमूमन कैसा मैं समझता हूँ कि अगर आप कुरान करीम को थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ते हैं जी, और ख़ुसूसन हमारी उर्दू ज़बान की वजह से आपको कॉन्टेक्स्ट काफ़ी हद तक समझ आना शुरू हो जाता है कि किस बारे में बात हो रही है। यकीनन आप उसको मुकम्मल तरीके से तो नहीं समझ सकते ऐसे कुरान करीम को, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होता है, आपको समझना, आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। या कि अगर आप बहुत तेजी से पढ़ें तो फिर तो आपको ज़ाहिर है कुछ भी समझ नहीं आएगा। रमज़ान में सबको लालच होता है क्योंकि हर इबादत का रिवॉर्ड कितने टाइम्स बढ़ जाता है, तो कोशिश ये होती है कि कुरान भी ज़्यादा, क्योंकि रूटीन देखिए आजकल का जो ज़माना है उसमें काम भी उसी तरह होना है, स्पेशली जिन ममालिक में हम रहते हैं। यहाँ पे रमज़ान उस तरह नहीं होता जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है कि वहाँ पे वर्किंग आवर्स चेंज कर दिए जाते हैं, वहाँ पे स्कूल आवर्स चेंज कर दिए जाते हैं। स्पेशली हम लोगों को जिन ममालिक में हम रहते हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो है ना मैक्सिमम इबादत और मैक्सिमम जो है ना दीन से रिलेटेड चीज़ें करने का, कुछ चैरिटीज़ हैं या और कोई चीज़ें, क्योंकि देखिए जो भी आप नेक काम करेंगे रमज़ान में उसका रिवॉर्ड ऑब्वियसली कितने टाइम्स ज़्यादा हो जाता है जी। नेकी का असल में हमें क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए, क्वांटिटी। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली तो यही आपको करना चाहिए कि थोड़ा पढ़ लें,
اس کو ٹھیک پڑھ لیں. اور جس طرح میں نے کہا تھا ارلیئر بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ اوبیسلی ہم اب تو کافی اویئرنیس ہوگی ہے کہ قرآن کی تجوید سیکھی جائے, اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہے نا اس کو پھر سمجھا جائے. لیکن جو اصل بات ہے, تیسری بات, وہ بھی بہت اصل بات ہے, بڑی بات ہے کہ اس رمضان میں کوشش کریں کہ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کریں. کوئی ٹھیک ہے ہم سارا تو شاید کر ہی نہیں سکتے, ہماری تو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے, لیکن کوئی ایک چیز لیٹس ٹرائی لیٹس اسٹارٹ کہ کوئی ایک چیز پکڑ لیں, وہ چیز اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. نہ صرف رمضان کے لیے بلکہ رمضان کے بعد بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اور سلولی اتنی لمبی جو یہ ہماری زندگی ہے اس میں ہم ہو سکتا ہے ایٹ دی اینڈ ٹورڈ دی اینڈ جا کے ہم جو ہے نا وہ ایک کر کے ہم نے بہت بہتر کر لی اپنی زندگی. بالکل, اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہدایت وہ واحد خزانہ ہے جس کو مانگنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے. بالکل. اچھا, آپ کے اسی طرح آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا تحقیق ہے کہ رمضان اور قرآن کریم کا کیا تعلق ہے, اور کیوں رمضان میں خصوصاً قرآن کریم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے؟ جی, بہت بڑا تعلق ہے. جو قرآن مجید ہے وہ اسی مہینے میں نیچے آیا تھا. جی نازل تو نا وہ اینیورسری ہے, جو رمضان ہے وہ اینیورسری ہے قرآن آنے میں. تو نا جو پہلا لفظ ہی جو آیا تھا نا وہ اقرا تھا. اقرا سے قرات آتا ہے لفظ, تو مطلب ہے ریڈ, اس کو پڑھو, قرآن شریف کو پڑھو. تو نا یہ ہے بگیسٹ لنک. تو اسی لیے پھر جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھیں رمضان میں. اور جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے اپنا رمضان میں پورا وہ قرآن شریف ختم کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ. جی ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. اس کے تو اسی لیے پھر ہم ان کو نا کاپی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پورا قرآن شریف ختم کریں. بالکل. قاری صاحب, آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے, اور میں ضرور چاہوں گا کہ ہم لوگ اور ہمارے جو دیکھنے والے وہ آپ کی خوبصورت قرات سے, آپ کی خوبصورت آواز سے محظوظ بھی ہوں, اور آپ قرآن کریم کا شرف حاصل کریں, تلاوت کریں تو قرآن کریم کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات, فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له, وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم वसीम जज़ाकुमुल्लाह खैर माशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त आवाज़ और आपकी जो कुरान करीम की जो आयात की सिलेक्शन थी वो भी रमज़ान के हवाले से थी माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसमें कोई शक नहीं कहा जाता है कि कुरान करीम ना सिर्फ पढ़ने वालों के लिए बल्कि सुनने वालों के लिए भी एक रूह की बेहतरीन ग़ज़ा है। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको साथ शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे मैं क्योंकि उर्दू में है, वो कारी साहब हैं, तो उनसे मुझे पूछना है, मुझे कुरान का तर्जुमा और तफसीर सीखनी है जी। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे उर्दू में मैं सीख पाऊँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है?
चलिए जी, बहुत बिल्कुल ठीक है जी, आपको कारी साहब इसका जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन आप अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अपने लोकल कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप कोई उर्दू वाला बंदा ढूंढने के बजाय कोई अरबी वाला बंदा ढूंढे जो आपको जिसको अरबी बेहतर हो, क्योंकि कुरान करीम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सीखना जो है वो जो खसूसन जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी किरात और अंडरस्टैंडिंग बेहतर है। यकीनन जो हमारे अपने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जो दूसरी उर्दू या हिंदी ज़बान में बोलते हैं, उनकी भी तजवीद बेहतरीन है जिन्होंने सीखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपने करीब लोग देखें, आप सर्च करें ऑनलाइन, यकीनन आपको मिल जाएंगे। कारी साहब से देयर आर सो मेनी कम्युनिटी में रन किए कर रहे हैं कोर्सेज। इस हवाले से हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोग्राम्स होते हैं, आप वो कुरान सीखने के वो ज़रूर देखिए। और ऑन टॉप जिस तरह जो है ना जो लोकल मॉस्क्स हैं आप उनसे एसोसिएट हो सकती हैं। सेंट्रल मॉस्क है, वहाँ से आप एसोसिएशन हासिल कर सकती हैं। अगर आप लोकल मॉस्क में नहीं जाना चाहती तो माशाल्लाह लंदन की इतनी बड़ी जो है ना वो मस्जिद है, आप वहाँ जाइए और यकीनन आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। आपको हर लैंग्वेज कोई जैसा आपको उर्दू ज़ुबान के से रिलेटेड एसोसिएटेड लोग चाहिए, इसके अलावा अरबिक वाले और जिस तरह जो है ना बांग्लादेशी हैं लैंग्वेज, इंडियन हिंदी लैंग्वेज है, या और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं वो आपको रहनुमाई देंगे। तो हम यूके में मौजूद है ना, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हमारी मौजूद है। मुकामी मसाजिद बहुत सारी हैं, आप मुकामी मसाजिद पे जाके अमूमन जनरली आप किसी भी शहर में रहते हो आपके करीब कोई ना कोई मस्जिद मौजूद होती है, वहाँ पे जो मौजूद कारी हैं या जो भी मुकीम इमाम हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और अदरवाइज़ ऑनलाइन तो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं ही हैं, आप चाहे वो बंदा हो पाकिस्तान में है, सऊदीया में या कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद है, अगर आप उनसे रहनुमाई हासिल करना सकते हैं। काई साहब भी बताइए आप, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल कीजिए। मेरा जो मैंने कहना था वो आपने सारा जवाब दे दिया। थैंक यू। जी, यहाँ पे लंदन से हट के और दीगर सिटीज़ में भी बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं और हमारे अपने पाकिस्तानी भी मिल जाते हैं, उर्दू लैंग्वेज वाले भी मिल जाते हैं, तो उधर से आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आपने कहीं से सीखा कहीं कुरान करीम पढ़ना, या आपने यहाँ पे कोई आपके नेटवर्क में ऐसा मैंने तजवीद कोर्स किया था वाइट चैपल से, अल-बसीरा इंस्टीट्यूट से। अच्छा जी, लेकिन उस वक्त ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं था जिस टाइम पे मैंने किया था ना, इंटरनेट इतनी ज़्यादा। अच्छा, ख़वातीन रमज़ान की क्योंकि आमद है तो जो है ना ख़वातीन का कई सब मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा रुझान खाने पकाने और खाना खाने और डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने और जो फरमाइशें होती हैं, बच्चों की फरमाइश पूरी करनी है या ख्वाहिश या हस्बैंड की ख्वाहिश या माँ बाप हैं घर में बूढ़े बड़े हैं अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है तो उन सब की डाइटरी जो है ना वो नीड्स को पूरा करते हुए उनको ग्रोसरी भी उनका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें गुजर जाता है, कुकिंग में, उसकी प्रेपरेशन में, उसकी जो है ना वो खरीदारी में। तो इस हाल चाह रही है कि उसका सवाब है किस तरह से रमजान का मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सारा जो अमल ख़वातीन करती हैं क्या, और उसमें ओब्वियसली फिर इबादत में थोड़ी सी कोताही भी हो जाती है, तो इनको क्या सवाब उतना ही मिलता है या कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है? असल में हमारे आजकल जो रवाज हो गया है, दस्तरखान हमारे बड़े होते हैं अफ्तार में और सहर में, तो मगर ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने किसी को एक खजूर एक पानी गिलास से आपने रोज़ा अफ्तार करवा दिया तो समझे कि वो उतना ही अजर आपको मिलेगा जितना वो सारी नेमतें जितनी भी वहाँ पे आपने रखी हों वो उससे हो। तो जो बंदे की दिल आज़ारी होगी उससे, जो मेरे जैसा बंदा वैसे तो कोशिश तो ये करनी चाहिए, हम 11 महीने खाते हैं तो ये एक माह जो है हमें कोशिश करनी चाहिए सहरी में भी और अफ्तारी में भी अपनी डाइट का ख्याल करें, और रोज़ा हमें बहुत सारी चीज़ों से रोकता है, मना करता है, तो कोशिश करनी चाहिए, उससे सेहत भी बेहतर। ऐसा माज़रत के साथ मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो हमारे मौलवी हज़रात हैं ना वो आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं होंगे, उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा और यंगस्टर्स भी और बच्चे भी, क्योंकि उनकी इतनी सारी फरमाइशें होती हैं कि हमने रोज़ा रखा है तो इसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा, और इफ्तार के टाइम तो ये रिवॉर्डिंग टाइम होता है इफ्तार का टाइम कि जो है ना आपने सारा दिन रोज़ा रखा है, तो उसके बाद जो है ना माओं की खास तौर पर सिद्रा आप इससे एग्री करते
ہوں گی آپ بھی ایڈ کیجئے کہ آپ نے اپنے بچوں کی کتنی خواہشات پوری کی, کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے اس کو اپنا روزہ, ایڈلٹ تو بینگ ایڈلٹ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اوکے ہم سب ایڈلٹس آئی ایم شیور کہ جو ہے نا سکاری صاحب نے کہا کہ ڈائٹ تھوڑا سا 11 مہینے کھاتے ہیں تو 1 مہینہ تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہم سب تو کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی باڈی کو فکس کریں, جو کوئی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تو اس کو نیچے لے کے آئیں, شوگر ہے تو اس کو ذرا مینٹین کر لیں. لیکن بینگ اے مدر کہ بچے جو ہے نا جو گھر میں جب روزہ رکھتے ہیں ہمیں بہت ہوتا ہے ہائے بچے نے روزہ رکھا ہے, اس کو یہ سموسا پسند ہے, یہ ٹائپ کا اس کو برگر پسند ہے, تو مائیں یقیناً چاہے وہ اپنے لیے کچھ نہ بنائیں لیکن بچوں کے لیے ضرور بناتی ہیں. سدرا آپ بھی یہی کرتی رہی ہیں یا ان کو آپ نے ڈائٹ پلان پہ لگایا تھا؟ پتہ کیا بیلنس ہونا چاہیے اور ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے کیوں ہے, اس کا نا مطلب کیا ہے اس مہینے کا. تو مطلب تو یہ ہے کہ ہم نا روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ نا پیدا ہوتا ہے ایمپتھی, اور پور کا ہم سوچتے ہیں, پور لوگوں کا سوچتے ہیں, پھر ہم ان کے جیسے فیل کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو دیتے بھی ہیں چیریٹی اور کپڑے اور سب کچھ. یہ نا پھر وہ جو امپیکٹ کیسے ملے گا, وہ سیم امپیکٹ اگر ہم نے اپنی لائف سٹائل نہیں چینج کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ روزیوں میں ہم زیادہ کھانا پکانا ہو جاتا ہے, زیادہ ہم شاپنگ کریں, زیادہ فوڈ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو پرپس ہے روزے رکھنے کا وہ پھر میٹ نہیں ہو رہا نا. بالکل, میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ عموماً اگر آپ رمضان کے ابتدا میں اپنا وزن کریں اور رمضان کے اختتام میں اپنا وزن کریں, اگر آپ کا وزن بڑھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رمضان کا مکمل فائدہ نہیں اٹھایا, کہ نہ کہ کوئی چیٹنگ کی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے آج کا پروگرام نا شکر ہے کہ رمضان میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی ڈش بنائی ہے اور وہ اتنی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہے اور ریڈی بھی ہے. لیکن پہلے ہمیں کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر شازیہ کے پاس چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل قاری صاحب سن رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں نماز پڑھنا صبح تہجد نہیں اودے پڑھی تے ٹائم ہونا تے ایک دیہڑی میں قضا نماز میں پڑھی سکنا. ان کا سوال ہے کہ تہجد کے ٹائم پہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی آپ پڑھ سکتے ہیں, کسی ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو ٹائم زوال کا نہ ہو, جس میں آپ سجدہ نہ کر سکیں, ویسے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر بہتر یہ ہے کہ فجر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ لی جائے, ظہر کے ساتھ ظہر کی جائے, اور عصر کی عصر کے ساتھ, اور مغرب کی مغرب کے ساتھ, عشاء کی عشاء کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے پھر آپ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں. لیکن عموماً کیا بہتر یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں یا قضا آپ کو؟ نہیں, تہجد کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو کوکنگ ایکسپرٹ ہیں جناب شازیہ صاحبہ, ان سے پوچھتے ہیں کہ کوکنگ مکمل ہو چکی ہے, کیا بنایا اور کیا پریزنٹیشن ہے اس کی؟ ہاں جی زین, اس وقت جو ہے ہم نے مکمل کوکنگ کر لی ہے. چکن جلفریزی تیار ہے, بوائلڈ رائس تھے ساتھ میں, اور یہ میں نے ان کو ڈش آؤٹ بھی کر دیا ہے. اور ایک اور تصحیح, یہ چائنیز ڈش بالکل نہیں ہے, یہ برِ صغیر کی ایجاد ہے. اس کو عموماً لوگ چائنیز ڈش کے ساتھ مکس اپ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے یہ بیسیکلی جو آپ کے لیفٹ اوورز ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ بنائی جاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریسٹورنٹ میں بھی آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو جو کانٹیننٹل سیکشن ہوتا ہے مینیو کا, اس میں آپ کو یہ نظر آئے گی. بہت خوبصورت زین پریزنٹیشن دیکھیے کتنی زبردست ہے, اور جو ہے نا یہ لنچ اور برنچ جو ہے نا پرفیکٹ ریسپی ہے. نام بھی نا جلفریزی, وہ ہم عموماً کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم پاکستان میں جنرلی ہم کھاتے ہیں فرینچ ٹوسٹ, جو ہم وہ بریڈ کو وہ بٹر سا لگا کے یا اس کو کریم لگا کے اس کو فرائی کرتے ہیں, اور وہ نارملی فرینچ میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا, وہ ہم فرینچ ٹوسٹ ہے. تو اس طرح کے ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کی جو ڈش ہے وہ بہترین ہے, بڑی خوبصورت, اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو گیسٹ ہیں, تھینک یو سو مچ آپ کے ساتھ جو گفتگو کی. آپ نے قرآن کریم کی جو تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے جو آیات کی سلیکشن تھی اس کو ذرا آپ کوئکلی اگر سم اپ کر دیں کہ کیا آپ کی سلیکشن تھی؟ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلی آیت ہے, اس میں سیام کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے. پھر جو دوسری آیات ہے اس میں مسکین کو کھانا کھلائیں, اس میں ٹھیک ہے, اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کفارہ اس کا ادا کریں. اور تیسری آیت جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ اور سفر میں ہوتے ہیں نا اکثر,
تو سفر میں پہلی آیت میں بھی ہے اور دوسری میں بھی ہے سفر کے حوالے سے کہ سفر میں آپ اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتے ہیں اور پھر اس کی بعد میں قضا کیسے کر سکتے ہیں. مسٹ ہے رمضان کا. اگر آپ کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کو قضا ضرور کریں. سیدھا بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی اور آپ کی جو نالج آپ نے اپنا یہاں پہ شیئر کیا. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام کا فائدہ ہوا ہوگا. ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم رمضان کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں, ہم جنرلی اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر بھی کریں, اور قرآن کریم کی جو سگنیفیکنس ہے, جو اس کی امپورٹنس ہے, جو تلاوت کی تجوید کہ اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے, اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کرنا کتنا ضروری ہے, وہ ہم تمام رہنمائی حاصل کریں. سدرا بہت شکریہ آپ کا. شازیہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہترین ڈش بنائی. ہم امید کرتے ہیں آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزرے گا. اپنے آپ کو پریپیئر کریں, رمضان کی رحمتوں سے برکتوں سے اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.